بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک انتہائی اہم ٹاپک پر مشتمل ہے، جس میں ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جانیں گے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بہت سی احادیث اور اسلامی کتابوں میں بہت جگہ ذکر کیا گیا ہے، جن کا اگر تفصیلی مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور چند ایک رہتی ہیں۔ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک مندر کا افتتاح کیا گیا۔ بہت سے علماء کرام اس مندر کو قیامت کی نشانی کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں۔ اس مندر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے سچا ہونے کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب قبائل کے بت پرستی میں مبتلا ہونے کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل کر بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ یاد رہے کہ کچھ ماہ قبل بھارتی وزیر اعظم نے ابو دھابی میں بنائے گئے بت کدے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر عرب شیخوں نے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ نہ صرف مندر کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کی، بلکہ جدت پسند عربوں نے پوجا پاٹ میں بھی حصہ لیا۔ اس واقعے کی تصویرات منظر عام پر آئیں تو مسلمانوں میں سب غم میں غصہ پھیل گیا اور اس پر شدید احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ جن بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، آج انہی بتوں کو دوبارہ عرب کی پاک زمین پر لایا جا رہا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کافر مندر کے گرد چکر لگائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانی تسبیح کے دانوں کی طرح کی ہے۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانی کون سی ہے؟ ان میں دجال کا خروج۔ دنیا جب سے بنی ہے آج سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج، ان کے قبیلے کا کسی کو علم نہیں، اور یہ بھی نہیں علم کہ ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا ہے۔ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں قیامت کے 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں آئے گا۔ اس کے بعد دھواں جو پوری زمین میں پھیل جائے گا، جس کو قرآن میں التخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد روایت کے مطابق توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ بالکل واضح نشانی ہوگی۔ دبۃ الارض، کرہ ارض میں ایک ایسا جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشانہ لگائے گا۔ اس کے بعد ایک ایسی آگ یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں ہیں، اور کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ حدیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں۔ بہرحال جو روح زمین پر سب سے پہلی تبدیلی پیدا کرے گا وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کے چکر لگائے گا۔ احادیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن ایسا ہوگا جو 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایسا ہوگا جو 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ایسا ہوگا جو 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے لیے صرف ایمان کا ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہی ایمان پڑھے لکھے اور ان پڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی، جبکہ در حقیقت اس کی جہنم جنت اور جنت جہنم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس زمانے کو پالے تو آنکھیں بند کر کے اس آگ میں کود جانا۔ وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا،
दज्जाल बहुत ताकतवर होगा, एक इंतहाई ताकतवर फितना। वो तमाम लोग जिनका ईमान कमज़ोर होगा उसकी तरफ खींचे जाएंगे और उसकी बातों को अपना लेंगे, उन पर अमल करेंगे, लेकिन वो सब झूठ होगा, और झूठ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन खुलता ज़रूर है। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से कत्ल होगा और ये वाक़या फ़लस्तीनी बाबिलत के मुकाम पर पेश आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद दमिश्क की मस्जिद में नाजिल होंगे। उनके हाथ फरिश्तों की परों पर होंगे। नमाज का वक्त हो चुका होगा और मुसलमान हज़रत इमाम मेहदी की इमामत में नमाज अदा करने के लिए तैयार होंगे। हज़रत इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हटना चाहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने ये फ़ख्र उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक उम्मती की हैसियत से हज़रत इमाम मेहदी की इमामत में आम मुसलमानों के साथ नमाज अदा करेंगे। इसके बाकी वाक़यात में दज्जाल से जंग है, जो उसके कत्ल के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत मुस्लिमा को लेकर पहाड़ तूर पर रवाना होंगे, क्योंकि यजूज मजूज का ज़ुहूर हो चुका होगा और उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। वो तादाद में इतने ज़्यादा होंगे कि हर समत से हमला आवर होंगे और ज़मीन का सारा पानी पी जाएंगे। लोग उनसे भागेंगे और फिर जब वो समझेंगे कि उन्होंने तमाम लोगों को ख़त्म कर दिया तो वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके वापस भेजेगा और खुश होकर कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, अब आसमान वालों पर भी हमने गलबा हासिल कर लिया है। फिर वो मुसलमानों का मुहासरा करेंगे और वो मुहासरा बहुत सख्त होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाकर याजूज माजूज पर अज़ाब भेजेगा, जो कि कीड़ों की शक्ल में उनके जिस्मों में दाखिल होगा और उनको मार देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान बाहर आएंगे, लेकिन रूह ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ याजूज माजूज की लाशें मौजूद ना हो। वो तादाद में इतने ज़्यादा होंगे कि सारी ज़मीन उनकी लाशों में पूर होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुआ फरमाएंगे और इस बार अल्लाह ताला बारिश भेजकर पूरी दुनिया को साफ़ फरमा देगा। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलब को तोड़कर ख़त्म कर देंगे और इस तरह वो शिरक जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर हो रहा था हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद खंजीर का खात्मा होगा। ये वो वक्त होगा जब एक बार फिर से ज़मीन पर अदल कायम हो रहा होगा। इस दौर में इस्लाम के अलावा तमाम दीगर मज़ाहिब का खात्मा कर दिया जाएगा, सिर्फ इस्लाम बाकी रहेगा। मुस्लिम की दो हदीस हैं, एक में है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर 40 बरस रहेंगे और एक में है कि 7 बरस तक ज़मीन में रहेंगे। उलमाए किराम कहते हैं कि 40 बरस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर मुकम्मल ज़िंदगी का वक्त है, जिसमें से 33 बरस वो गुजार चुके हैं और बाकी 7 बरस क़यामत से कबल गुजारेंगे। इसके बाद उनकी वफ़ात होगी और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इसके बाद मुल्क शाम से एक ऐसी हवा चलेगी जो हर ईमान वाले की जान निकालती जाएगी। किसी के दिल में अगर ज़रा भर भी ईमान हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी उसके लोगों पर। इसके बाद मुशरिकीन और काफिरीन बाकी होंगे और क़यामत उन्हीं लोगों पर कायम होगी। इसके बाद 3 बड़े ज़लज़ले होंगे जो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में आएंगे, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में और एक जज़ीरे अरब में, और इनकी शिद्दत ऐसी होगी कि ज़मीन का वो हिस्सा बिल्कुल मिट जाएगा। यूँ समझे ऐसा ज़लज़ला होगा मगरिब सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। कुरान में है कि आप उस दिन के मुंतज़िर रहें जबकि आसमान ज़ाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को घेर लेगा। एक दर्दनाक अज़ाब है, मानने वालों के लिए एक निशानी होगी और ना मानने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। इसके बाद सूरज का मगरिब से तुलू होना है। ये एक बहुत लंबी रात होगी। मुत्तकियों परहेज़गार लोग रात को तहज्जुद के लिए जागेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, सो जाएंगे, फिर जागेंगे, फिर नवाफिल पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे। लेकिन दिन तुलू नहीं होगा, फिर से सोकर उठेंगे, नफल पढ़ेंगे और सोचेंगे कि फजर का वक्त होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। तब वो समझेंगे कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर सूरज तुलू होगा, लेकिन सब कुछ तब्दील हो चुका होगा, क्योंकि मशरिक़ की बजाय मगरिब से सूरज निकलेगा। तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। एक वाज़ेह निशानी आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रही होगी। कुरान मजीद के तमाम हरफ आसमानों पर उठा लिए जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ सादा कागज़ रह जाएंगे। लोग तौबा करना चाहेंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी।
پھر ایک ایسا جانور ہوگا جو مومن اور کافر کو الگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا سے ایک مومن کے چہرے پر نشان لگائے گے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر نشان لگائے گا۔ احادیث میں ہے کہ لوگ ساتھ کھائیں گے اور ایک دوسرے کو یا مومن اور کافر کہہ کر بلائیں گے۔ اس کے بعد ایک زبردست آگ ہوگی جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہانپتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ لوگ آگے آگے ہوں گے اور ان کے پیچھے پیچھے جو پیچھے رہ جائیں گے وہ جل جائیں گے۔ یمن میں کئی آتش فشاؤں کے دہانے موجود ہیں۔ خیال ہی کیا جاتا ہے کہ یہ آگ یہیں سے نکلے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ عرفات کے میدان کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ شام اور فلسطین کے مقامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہیں بیت المقدس بھی ہے، اور کئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام کو یہیں بیت المقدس اور فلسطین کی تعریف فرمائی ہے۔ مسلمان عالم یہیں پر مسلسل مصروف جہاد ہیں۔ تمام بڑی جنگیں یہیں پر ہوئی ہیں، اور یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں روز اول سے جہاد جاری ہے، اور یہیں پر دجال اور یہودیوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میڈیکلز کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔